O karon maayong buntag sa inyong tanan diha mga busing, maayong adlaw. Ug mao tuod ni ang bag-o natong stock nga wire gikan ni sa Cebu. Karon lang gyud ni abot. So dili kayo ni daghan pero maka-accommodate gyapon ta sa mga ginagmay nga order sa atong mga amigo nga nisalig nato. So galvanized mga busing, galvanized wire. Message lang mo mga busing kung mo-order mo og mga galvanized wire nga cages o mga battery cages sa manok kay para masunod-sunod nato ang mga order. Kay gamay ra ni ang kuha nato mga busing no. Ang atong wire. Pero mo adto kog Davao sunod semana pohon, magdugang na pug ko. Bisan mga napulo lang karulyo ang akong madala gikan sa Davao. So daghang salamat kayo sa inyo. Og PM lang para sa prices kung unsay inyong gustong i-order.